ॐ खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्दन्मदगन्धलुप्तमधुपव्याललो गण्डस्थलं दन्ताघातवितारितारिरुधिरै सिन्धुरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं ॐ ध्यायेन्नित्यं गणपतिं विद्युदर्णं गजाननं श्वेताम्बरं सीताब्जस्थं स्वर्णमुकुटशोभितं श्वेतमूषिकपृष्ठनस्तवामचरणं सिद्धिदं वामजान्यारोपितदक्षिणापदं चतुर्भुजम् एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्नविनाशकं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् ॐ सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। ॐ गां गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रिया लम्बोदराय सकले जगदय नागननाथ श्रुतयज्ञविभूषितय गौरीसुरगणनाथ नमो नमस्तुते एकदन्ताय शुद्धाय समुखाय नमो नमः प्रपन्नजन पालाय प्रणतार्तिविनाशिने। চতুর্থী শুরু হচ্ছে 26শে আগস্ট মঙ্গলবার থেকে। মঙ্গলবার দুপুর 1:54 থেকে শুরু হবে, শেষ হবে 27শে আগস্ট দুপুর 3:44 পর্যন্ত। গণেশ পূজার শুভ মুহূর্ত হলো সকাল 11:06 থেকে দুপুর 1:40 পর্যন্ত। वन्ददेव गजानन विघ्नविनाशन नमः प्रभु महाकाय महेश नंदन सर्वविघ्ननाश है तुम्हारो शरणे अग्रेते तुम्हार पूजा करिनु যতনে নমো নমো লম্বোদর নমো গণপতি মাতা যারাধ্যা শক্তি দেবী ভগবতী সর্বদেব গণনায় অগ্রে যার স্থান বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ ত্রিনয়নী তারার বন্দিনু শ্রীচরণ বেদমাতা সরস্বতীর লইনু শরণ। ॐ गां गणेशाय नमः।